एथरक कहीदियो ना नहीं हे परियो ए बाबा नाई करते आगे केते श्रद्धारे स्नेहरे कहली तथापि से नास्ती आगे करूछन कोन हां नाम ग्राम कहिबे ना नाही कोन से एका कथा ता पखा खोलिबे को नुहे पखा ताको बेकरे बांधी दिया दुटा याको बांधी दियो तो तोरी पासारी प्रसन्न रखो चितरे तमारा तो तोरी पासारी प्रसन्न चितरे तारा सजरे माया बोले हसी अच्छी मोर पासरे बांधी दियो तो तोरी पासारी प्रसन्न चितरे गोड़ो शिकाची करतो पेकड़ा भाई तोर काली तो आएगा ओकळ ये दी बुढा उठे दे मछली मारने वाला झूठी की आज आउ दे जो गोड़ो शिकाची करछती ना के तू क्यों बोलू हिला मा ए लक्ष्मी आ लुचिरा होला रहू देखै कोन होछु हे भगवान जी हैप्पी का दिव्य आउ पेसी है ना धीर अरे ना चलो मोर पर समो खुशी से आ रे ना चलो मोर पर समो खुशी से आ रे बाबा जाति रो सच हो सके से कपिला रे बोले बाबा रे तेरे पास ही हस्ता काई धोला मथा करछो दी लोग जाको तू याडे से सियाडे खाली मते मजरे आगा नुकला बरे धीर एडा हेना हेपेगा एडे नाई आगा एडे नाई पाट कोना लो जान दउची से कोन देखो नु तबे कहू से नाही बोली तबे काई जे हला हला हो बोले रे आके नाही गले से तो पखाड़ गाड़ी देखौ कि आ पळे लानी आगा डरी गिरी पळे लानी
ଆପଣ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଦ ଓ ଯଦି ସେ ତ ଚାଲିଗଲାଣି ହଁ তুমি মতে কিছু কষ্ট করিবা দরকার নাই হ্যাঁ মোর আসনে মু কହୁছি তুমি ধীরে বস আজ্ঞা ମୁଁ ରଜା ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆସନରେ ବସି ପଡ଼ିବି। আরে মো আসন মু কହୁছি তুমি বস বলি ବସିବି হ্যাঁ বস আরাম সে বস ଆରାମରେ। তোমার এটা কি বসা শীত দিন গরম লাগুছে আগুন আই বলছেন ଟିକେ ଅଗେଇକିରି ବଇଛି ଆଉ କ'ଣ আউছি কি মো আসন মু কହୁছি তুমি আরামরে বস ଆରାମରେ ବସିଲେ ନିଦ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। টিপরে টিপরে লাগু ইচ্ছা এই কোন তিন লাগুছে আজ্ঞা তোমার কতটা গোড় ମୋର ଦିଟା ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା। হেই আউ দিলা কোন হলা লাগুছি তুমি ষণ্ଢ দেখিছ না নাই দেখিছি চারিটা গোড় আগে চারি ওড়িয়া তো তোমার চারিটা গোড় হ্যাঁ 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 তোমার মুন্ড কতটা আগে ମୋର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଦିଟା ମୁଣ୍ଡ। আগে ଦି মুন্ডিয়া চাপ এ পছরে গুড় মুন্ড হলা লাগুছি কইদি বলা ଦି মুন্ডিয়া চাপ এই ଦି ମୁଲିଆ ସାପର ଦି ପଟେ ରହୁଛି ଆଙ୍କର ତ ପଛ କାଲି ଅଛି ହଁ ପଛାଡ ଆଗରେ ଟିକେ ଭାରି ଆଗକୁ ଭାରି ଧାଉଚି ଯେତେବେଳେ ବେଳ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ପଛାଡୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତମର ହାତ କେତୁଟା ମୋର ହାତ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା। ଦିଟା କି ଦେଖୁଛି ଦିଟା ଆଗେ ଚତୁର ଭାତ ଏ ସରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଜ୍ଞା। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁରଂ ବିନାଶାୟ च दुष्कृतं ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟଂ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଏ ଏ ସଂସାରରୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦୁଦ ତମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତମର ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଯଦି ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମୁଁ କାଟି କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ତା ସେ ବାହାରିବ ଆଉ ଥରେ ତା ସେ ବାହାରିବ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ଆଜି ମୋରି ହସ୍ତରେ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା କେତେବେଳେ ମତେ ଖସେଇ ଦେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଦରକାର। ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମାରିବା ନାହିଁ ମୁଁ ମାରିବି ଏ ହ୍ୟାଲୋ ମତେ ମାରିବ ମାରୁନା ତାକୁ ମାରିବନି ଆକୁ ଆଗ ମାୟା କରିଦିଅ ମାରୁନା କିଏ ମନା କଲା କି ମୁଁ ହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କଣ ଦିଟା ଖାଇ ଦଉନ ଆଜି ନହେଇଥିଲେ ନାରୀ ଜୀବନେ ସହରୀ ଛିଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଜାଗା ବଢିଲାନି ପାଖରେ ଆଉ ନହେଲେ ଏକାଥରେ ପୁଟାଟା ବାହାରି ପଡିଥାନ୍ତା। ନବ ଘର ବଳେ କିଏ ସେ ଅଟଇ ପୁଷିବା ପାଇଲେ ରାସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ତୁମରେ ବାସଲି ହସ୍ତ ପ୍ରଥମ ରଖିବ ଚିତ୍ତରେ ଇଣ୍ଡିଆ କା ହଉଛି ଖାଲି ଏଇଟା ଏଇଟାର ବଳ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ଟେକି ଦଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଦୁରାଚାରୀକୁ ଧରି କରରେ ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧନ କରିଣ ତର ପାଶେ ଜଗିଥିବୁ ପାଶେ ଜଗିଥିବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦବି ନ ଛାଡ଼ିବୁ ତାପରେ ପ୍ରଭାତ ଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବଳିଦାନ ଦେଇ तेरे को पहले ये दाईमा ନା ଘରେ କିଏ ପାଇବା ଦେଖଉଛି କହିଦିଅ ତମର ନାମ ନାହିଁ 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 କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବି କାହିଁ ଦୌଡ଼ି ଦିଅ କିଏ ଦେବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲେ କି ପଗାଡ଼ି ବଦୁଡ଼େ ଦେଲେ ନା ବାନ୍ଧିବି ଆଉ ଏ ଗଣ୍ଡୁଟା କେଉଁ